Hey mga kagwizi, a day in my life as a content creator at age of 12, part 16. Sa karon di ay kay magbataris na pudta. So nagdala na pud di ay diha si mama og tubig ug gibot nganday na niya og ice kay murag mo init jud ang panahon unya. May na lang na ami mainom. Ug sabay dugay-dugay gilakaw na dayon mi sa mga kagwizi na ana jud mo nga magbataris mi ni mama nga taga Domingo jud. Pero karon atong i-change pero bitaw karang karon na pud huy bista kay magbataris mi so dagan-dagan mi anang bataris kay magpintal man mi sa simbahan kay wa pa man to nahuman ang among pagpintal. So mga tunata mga kagwizi. Ug fast forward kay naabot na dayon mi sa simbahan. Pagkabot tayo namo kay nagsugon na po rin ko diya og pangamblot. So ang ako din kauban diyang dapita kasi Rondel shot at day ko sa imo og mga kagisi pag-abot tayo namo kay naa na day among makauban kay ang among sabot alas 8 pero kami nangabot ni mama kay alas 10. Samtang ako nangamblot ang ako po rin ubang kauban kay nagpintal sila dihang dapita. Kay naman naman ko og pangamblot ni tabang na pudan ko diya og pintal. Ug sakto pod kay giabot si Jeremy kay gininang good wala siya og samtang kami nagpintal sila dayang dapita kay nagpahuway na kay gikapudyon na sila kay ganina ra sila nagtrabaho. Fast forward kay man naman mi og bataris nga uli na dayon mi ni mama og wa na mo damuhang litra og ulan sumay na lang gani kay nagpaulo si tita og payong shout out ko sa imo tita Laga. Ug saway dugay-dugay kay nakauli na dayon mi ni mama. Pagkauli din namo diyang dapita kay nagkaundan mi og biko kay birthday man sa akong daddy nga si Daddy Edie. So kay naghanda pan sila so nagkaon na lang dayon pud mi. Salamat pud di ay kaayo sa 21 shares sa akong A Day in My Life Part 15. Salamat jud kaayo og diri ra naman. Goodbye.